सोहन आउ आरोहीर बाहागर को गोटे वर्ष हो गलानी। एबे आरोही माँ हेबाकु जाउछि। एक कथा जेतेबेले आरोहीर घर लोकंकु कहिला, घर लोक माने समस्ते बहुत खुशी हो गले। किंतु किछि दिन हेबो आरोही मार्क करुछि, सोहन बहुत बदलिला परी लागुछंती। रातिरे डेरीरे घर को फेरुछंती, आउ छुट्टी दिन मध्य घरे रही बाहर को चली जाउछंती। जना नहीं से कुआड़े चली जाउछंती। आउ जेतिकी समय मोबाइल रे पूरा लागिकी से घरे रहुछंती। से रुहंती आउ हसी हसिका काहा सहित चैटिंग करंती। दिने आरोही शॉपिंग मॉल जाइथिला। सेठी रोहन सह गोटे सुंदरी झियो को देखिला, आउ ता सह से आइसक्रीम शेयर करके खाउथिला। ए सबु देखि आरोही बहुत जोर से रागी गला, आउ लुचि लुचि की देखिला। सोहन से झियो सहित आइसक्रीम खाई सारिबा परे से झियो कांधरे हाथ पकई से झियो को बाइक पाखकु नहीं आसिला, आउ दुहे बाइक रे बसिले। से झियो रोहन पछपटु रोहन को जाबुड़ी की धरी थाए। ता स्वामी ता पछपटे एसबु करुथबा देखि जेमिति आरोही पाद तळ माटी खसी जाइथिला। से दिन सोहन बहुत लेट रे घर को फेरिला। सेते बेले को आरोही कांदी कांदी ता आखि पूरा लाल पड़ जाइथिला। आउ कांदी कांदी सोहन को पचाइला, सोहन मो भल पाइबार एमिति की कमी रही जाइथिला जे तमे अलगा झियो मानक सहित बुलुछ। ए कथा सुनी सोहन प्रथमे चुप हो गला, तापरे रागी जाई कहिला, अच्छा तमे मो पछरे जासूसी करुछ, आउ तम बापा माँ तुमको कौन एई शिक्षा देइछंती कि जे तू तो स्वामी को हाथ मुठारे रखिबु। एक कथा सुनी आरोही रागी की कहिला, अच्छा कौन तम बापा माँ तुमको एई शिक्षा देइछंती कि घरे स्त्री थाई मध्य बाहर अलगा झियो मानक सहित बुलिबा पई। एक कथा सुनी सोहन आरोही की जोर से गोटे चटकणीटे लगेई देला, आउ कहिला, बहुत जल्दी मु तते तो औकात देखई देबी। एई कथा कही सोहन बाहर को चलीगला, आउ आरोही जोर जोर से कांदिबाकु लागिला। आरोही कांद शुणी आरोहीर सासु ससुर रूम भीतर को आसिले। आरोही सेमानकु सबु सत कहिदेला। आरोहीर ससुर कहिले, तमे चिंता करनी बहु, सोहन घर को आसिले मु ताकु पचारिबी। रातिरे सोहन आउ घर को फेरलानी। जेमिति सकाळ हेला सोहन घर को फेरिला। सोहन को बापा माँ पाखकु डाकी बहुत बुझेइले, किंतु सोहन ता बापा माँ को कथा बुझिबाकु नाराज। गोटे सप्ताह परे सोहन आरोही सामना रे डिवोर्स पेपर आनी रखिदेला, आउ कहिला, मु तमठार मुक्ति चाहूछि, तमे डिवोर्स पेपर रे साइन कर दियो कही से सोहन डाइनिंग हॉल रे आसी बसला। सेही समय रे आरोही मध्य सोहन पछे पछे आसला। सोहन पाखकु आउ कांदी कांदी आसी कहिला, तमे मो कथा न मानिल नाही, कम से कम आसुथिबा तुमर ए छुआ कथा तो भाब। कही आरोही सोहन रो दुई हाथ को आनी ता पेट रे रखिदेला। ए कथा सुनी सोहन को बहुत जोर से राग लगिला। से ता गर्भवती स्त्री पेट को गोईठा मारिला, आउ कहिला, तमे जेते चाहुछ कांद, मोर किछि भी फरक पड़िबनी कि मु तम कांद देखि मो निष्पत्ति बदलई पारिबिनी। अरे मु तमठारु टिके शरीर सुख नहीं गली बोली कौन तमे मोर पसंद? तमे मोर जमा भी पसंद नुह, मोर तो केवल नेना ही पसंद। एक कथा सुनी आरोही कष्ट पेट को धरी हृदय फटेई की कांदिला, किंतु सोहन उपरे किछि भी फरक पड़ु नथिला। हेले आरोहीर एमिति कष्टदायक कांद शुणी आरोहीर सासु ससुर दौड़िकी आसिले, आउ देखिले आरोही ता पेट को धरी विकल होई बहुत कांदुछि। सासु दौड़िकी जाई आरोही तले पड़ी जिबा आगरु आरोही की धरी नेले, आउ ससुर माने सोहन रो बापा सोहन रो कलर को धरी कहिले, नालायक बहु प्रेग्नेंट अछि, तू ताको मारुछु, तते कौन टिके हेले भी मनीष पणिया देखा जाउनी, तो पाखरे मनीष पणिया अछि कि नहीं। से सोहन सांगे सांगे ता बापा को हाथ को धरी कहिला, बापा कौन तम मुंड खराब हो जाइछि, काली आसीथिबा एई झियो पई तमे मो कलर धरुछ। सोहन रो बापा सोहन को रागी कहिले, तोर साहस केमिति हेला मो बहु सहित एमिति दुर्व्यवहार करिबा पई, आउ से अन्य घरु आसीथिले, से आमको निज बापा माँ परी माने। अरे तमे दी जण हेलो स्वामी स्त्री, तू आउ को गोटे बाहर झियो चक्कर रे तू एमिति सब करुछु। जदि तते आरोही पसंद नथिला तू ताको काहेकि बाहा हेउथलु? तू तो एक कथा आगुरु कहिदेबा कथा। तू जानी शुणिकी गोटे झियर जीवन काहेकि नष्ट कलु? आउ तोरी पई गोटे निरीह छुआ को से गर्भरे धरिछि। जदि ए पसंद नथिला ताको छुईबार अधिकार तते किए देला? सोहन रागी की कहिला,
ମୁଁ ୟାକୁ ବାହା ହେଲା ବେଳକୁ ନୈନା ମୋ ଜୀବନରେ ନଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ରହି ମୁଁ ଟିକେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇ ଭୁଲ କରିଦିଏ ତ କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଇ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଏସବୁ ମାମଲାରେ ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ୟାକୁ ମୋ ବେକରେ ପକେଇକି ବୁଲିବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୈନାକୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ନୈନା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ପୁରା ଫିଟ୍। ଆଉ ମୁଁ ଏ ମୂର୍ଖ ଗବାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବି ଘରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଯଦି ଚଳିବା ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ଭତ୍ତା ଦରକାର ତାହେଲେ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ୟାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିକି ହିଁ ରହିବି। ଏସବୁ କଥା ସୋହନ ପାଟିରୁ ଶୁଣି ସୋହନ ବାପା ସୋହନକୁ ବହୁ ଜୋରସେ ଚଟକଣିଟେ ଲଗେଇଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ନାଲାୟକ, ମୁଁ ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତତେ ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କରିଛି। ସୋହନ ରାଗିକି କହିଲା, ବାପା, କ'ଣ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି? ତମେ ସାମାନ୍ୟ ଏଇ ମାମୁଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଇଁ ମୋତେ ହାତ ଉଠେଇକି ମାରୁଛ? ମୁଁ ଆଉ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବିନି। ଆଉ ଦେଖିବ, ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତମ ସେବା କିଏ କରୁଛି? एकथा शुणी सुरेश बाबू कहले, तोर एते घमंड कौन पाई? तोर एमिति व्यवहार देखी तो मते मो पुओ कहबाकू लाज लगुची। तू एबे एइने सांगे सांगे घरु बाहरी जा। तो मुह देखिबाकू मोर इच्छा नहीं। तोर एई घटिया हरकत जानिबा परे बहु सामना को जीवाकू आमको खराब लगुची। आमरी मानक पई गोटे निरीह झियर जीवन नष्ट हो गला कही सुरेश बाबू कांदिबाकू लागिले। किंतु सोहन को प्रेम निशा एते घारी थिला जे बुढ़ा बापाकर लुह ता आखि की देखा गलानी। ओलोटा से रागिकी ता रूम को जाई घर छाड़ी जीवाई जिनिस पत्र पैकिंग कला। आरोही कांदी कांदी रूम को आसिला और सोहन को कहला, तमे मो पई ए घरे कि तम बापा माँ को छाड़ी जीवा दरकार नहीं, मु निजे घर छाड़ी चली जीवी। सोहन रागिकी कहला, जना नहीं तुम मो माँ बापा को की जादू करिछु? तो पई से माने मते पर करी घर बाहर करदेले। तू एठी एमानंक पाखरे रहिकी मर, मु चलिली। मोर एमिति लोकंक पाखरे रहिबार नहीं कही निज जिनिस धरी घर बाहरी गला। एसबु देखी सोहनर माँ जेमिति गोटे स्टैच्यू पलटि जाइथिले। ना से पुओ को रोकी पारुथिले ना पुओ को किछि कहि पारुथिले। सोहन तांकर गोटे बोली पुओ, किंतु से कौन करिवे निजे भी जानि पारुनथिले। सेही समय रे आरोही सासु ससुरंक पाखक आसी कहिला, मते क्षमा कर दियंतु, एसबु जहाँ भी हेउछि सबु मोरी पे ही हेउछि। मु जल्दी घर छाड़ी चली जाउछि। मु जीवा परे सोहन घर को फेरी आसीबे कही आरोही जोर जोर से कांदिला। सेही समय रे ससुर आसिकी कहिले, बहु, तोर कुआडे जीवा दरकार नहीं। आमे तते घर को झियो करिके आनिथिलु। आउ आम पुओ जदि तो सहित भूल करिवो ताहेले आमे तते तोर साथ दबु, किंतु आम पुअर नुहे। ए कथा कही सुरेश बाबू कांदी कांदी रूम को चली गले। आरोही बहुत दुखी हो गला जे सेबे करिबा तो कौन करिबो, ता पेटरे बढ़ुतबा छुआर भविष्य कौन हेबो। सेपटे सोहन सीधा जाई नैना घरे पहुंची गला। हठात नैना सोहन को देखी आश्चर्य हो गला, किंतु उपरे खुशी हेबार अभिनय कला। आ जेतेबेले नैना को सबु कथा जना पड़ी गला, से कौन करिबो किछि बुझी पार नथला। से सोहन को किछि कहिलानी। सोहन नैना पाखरे रहिला आउ सेउठु ही ड्यूटी गला। किंतु नैना मनरे आउ किछि थिला। सेपटे सुरेश बाबू पुओ बोहूंकर छाड़पत्र प्रक्रिया आरंभ कर देइथिले आउ सबु संपत्ति बोहू नारे कर देइथिले आउ पुओ को तेज पुत्र कर देइथिले। सोहन ए सबु कथा जेतेबेले सुनिला ता मन दुख हो गला। हेले से एथिपई खुशी थिला कि ता मन लाखी जीवन साथीटे मिल जाइथिला। से सबुदिन नैना सहित ऑफिस जाउथिला आउ घर को मध्य फेरुथिला, किंतु ता सहित आगको कौन हेबो से निजे भी जान नथिला। किछि दिन परे सोहन आउ आरोहीर छाड़पत्र हो गला आउ आरोही गोटे सुंदर पुओ जन्म देला। आरोहीर सासु ससुर तार बहुत ध्यान रखुथिले। एमिति सुरेश बाबू मध्य आरोही की निज झियो परी मानि नेइथिले। एमिति कि आरोही घरे बहु परी नुहे झियो परी चलुथिला। दिने नैना सोहन को कहिला, आज मो मुंड बिंधुची, मो ऑफिस जाई परिबिनी। सेथिपई सोहन एकुटिया ऑफिस चली गला। किंतु सोहन रो ऑफिस रे मन लागु नथला। बारंबार नैना कथा मन पड़ुथिला। सेथिपई से ऑफिस रो हाफ डे नहीं आउ गोटे बड़ दुकान रो नैनार मन पसंद केक नहीं नैना को सरप्राइज दब भाभी जाई घरे पहुंची गला।
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ନୈନା ରୁମ୍କୁ ଗଲା ସେ ଯାହା ଦେଖିଲା ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରସେ ଝଟକା ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ନୈନା ବେଡରୁମ୍ରେ ନୈନା ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ପରପୁରୁଷ ଥିଲା। ଆଉ ନୈନା ତା କାନ୍ଧ ଉପରେ ଶୋଇ ତାକୁ କହୁଥିଲା କି ସୋହନକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସହିଯାଉଛି। ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ତା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେତେ ପଇସା ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିଦେବି। ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଧକ୍କା ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ମୁଁ ଦେଖିବି ସେ ମୋର କ'ଣ ବିଗାଡ଼ିବ। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଯେମିତି ସୋହନ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ଭାବୁଥିଲା କି ନୈନା ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେ ନିଜ କାନକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲାନି। ତାପରେ ତା ପାଦ ଆଉ ନୈନା ରୁମ୍କୁ ଗଲାନି। ସେ ଭାବିଲା ମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ମୋ ଆରୋହୀକୁ ଭୁଲ ମାଗିବି ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ମାଗିବି। ଏଇ କଥା ଭାବି ଯେତେବେଳେ ସୋହନ ଘରକୁ ଗଲା ସେଠି ତାକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଝଟକା ମିଳିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଥିଲା। ଆରୋହୀ ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ମିଶି ଗାର୍ଡେନରେ ବସି ଚାହା ପିଉଥିଲା। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଜଣା ପୁଅ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲା। ଆରୋହୀ ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ଆଉ ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ କୁନି ନାତିକୁ ଧରି ବସିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସୋହନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ସୋହନକୁ ଦେଖି ତା ବାପା କହିଲେ, ଆସ୍ ପୁଅ ଏଠିକି ଆସ୍, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସୋହନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାପାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ବାପା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। ନୈନା ବହୁତ ଖରାପ ଝିଅ। ସେ କେବଳ ପଇସା ଲୋଭରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ମୁଁ କେତେ ପାଗଳ ଥିଲି ତାରି ପାଇଁ। ମୁଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରି ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆଉ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲି। ଆଉ ମୋର ହସ ଖୁସିର ପରିବାର ଛିନଛତ୍ର ହେଇଗଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ସୋହନ ପାଟିରୁ ସୁରେଶ ବାବୁ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମା ମନ ବୁଝେନା। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆପେ ଆପେ ପାଣି ବାହାରି ଆସିଲା। ଆରୋହୀ ତ ପୁରା ଯେମିତି ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ସୁରେଶ ବାବୁ ପୁଅର କାନ୍ଦ ଦେଖି ରାଗକୁ ଶାନ୍ତ କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ପୁଅ ମୁଁ ତତେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କହିଥିଲି କି ସେ ନୈନା ଜମା ଭଲ ଝିଅ ନୁହେଁ। ହେଲେ ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲୁନି। ହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ଏବେ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯାଇଛି। ତୁ ତ ନିଜେ ବୋହୂକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ। ସେହି ସମୟରେ ସୋହନ କହିଲା, ବାପା ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମୋର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆରୋହୀ ନାଁରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଅ ନହେଲେ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ହେଇ ରହିବି, ଆରୋହୀର ସ୍ୱାମୀ ହେଇ ରହିବି ଆଉ ମୋ ପୁଅର ବାପା ହେଇ ରହିବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେନି? ସୁରେଶ ବାବୁ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ଆରୋହୀକି ଚାହିଁଲେ ଆଉ ସୋହନକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ପୁଅ, ଆରୋହୀ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା ତୁ ତାକୁ ସେହି ସମୟରେ ତା ପେଟକୁ ଗୋଇଠା ମାଇଲୁ। ଯଦି ଆରୋହୀ ମୋ ନିଜ ଝିଅ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। ଯଦି ତୁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ଏ ଘରେ ତୁ ରହିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କର ପାଟିରୁ କଥା ସରିନି। ସେହି ସମୟରେ ହଁ ହଁ କହି ସୋହନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲା କି ଘରେ ରହିବା ପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଜିତିଯିବି। କାହିଁକି ନା ସୋହନ ଦେଖିଲା କି ଆରୋହୀ ମଥାରେ ଏବେ ବି ତା ନାଁରେ ସିନ୍ଦୁର ଚମକୁଛି। ସୋହନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲା କି ଘରେ ରହିବା ପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିତିଯିବି। କାହିଁକି ନା ସୋହନ ଦେଖିଲା କି ଆରୋହୀ ମଥାରେ ଏବେ ବି ତା ନାଁରେ ସିନ୍ଦୁର ଚମକୁଛି। ସୋହନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇ ତା ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ଧରିବା ପାଇଁ ଗଲା ସେହି ସମୟରେ ସୁରେଶ ବାବୁ କହିଲେ, ପୁଅ ତୁ ଏ ଘରେ ରହିପାରିବୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆରୋହୀ ଆଉ ତା ଛୁଆଠୁ ଦୂରେଇକି। ସୋହନ କହିଲା, ଏ କ'ଣ କହୁଛ ବାପା? ମୋର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୋ ଛୁଆ ଉପରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଏବେ ବି ମୋ ନାଁରେ ସିନ୍ଦୁର ଆରୋହୀ ମଥାରେ ଚମକୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ସୋହନର ମା କହିଲେ, ପୁଅ ତୁ ଏ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିବେ? ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ନାରୀ ପାଖକୁ ଚାହିଁବ ସେ ନାରୀ ପାଖକୁ ଯିବ। ଏପଟେ ସ୍ୱାମୀ ନାଁରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସିନ୍ଦୁର ନାଉଥିବ। ସୋହନ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ତ ମାଗିଲି, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେହି ସମୟରେ ସୁରେଶ ବାବୁ କହିଲେ, ଆମେ କିଛି ଚାହୁଁନୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ତତେ ମିଳିବନି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆରୋହୀର ବାହାଘର ପୂର୍ବ ମାସରେ କରିଦେଇଛୁ। ଆରୋହୀ ସ୍ୱାମୀ ନାଁ ହେଲା ରବି। ରବି ଆମ ଅଫିସରେ କାମ କରେ। ରବି ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ମୋତେ ଆରୋହୀ ପାଇଁ ସେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। ସେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲା। କାହିଁକି ନା ରବିର ବାପା ମା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ରବି ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଛି। ସେ ଆରୋହୀ ଆଉ ତା ଛୁଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି। ଏବେ ତାର ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଛି। ଏବେ ଆମ ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ତୁ ଏଠି ରହିବୁ କି ରହିବୁନି ତୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏକଥା ଶୁଣି ସୋହନ ପାଦ ତଳୁ ଯେମିତି ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ ଏବେ ଜାଣିପାରିଲା ଆରୋହୀ ମଥାରେ କାହା ନାଁରେ ସିନ୍ଦୁର ଚମକୁଛି। ଏସବୁ ଘଟଣା ଯେମିତି ସୋହନ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ତାରି ନିଜ ଘରେ ତା ଜାଗାରେ ଆଉ ଜଣେ ବସିଥିଲା। ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିବାକୁ ସୋହନ ଚାହୁଁନଥିଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ସୋହନ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଭାବୁଥିଲା କି ସେ ନିଜ ହାତରେ ହିଁ ନିଜ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି।
तापरे सोहन सबुदिन पई घर छाड़िकी चलीगला। एबे आरोही ता स्वामी रवि सहित बहुत खुशी अच्छी। रवि सुरेश बाबू आउ कनक देवी को निज बापा माँ परी भल पाइबा देउछि। सुरेश बाबू आउ कनक देवी मध्य बहुत खुशी अछंती। बोधवे सोहन मध्य जीवन में एमिति खुशी दे पारि न थांता। तो श्रोता बंधु माने आशा करुछि आज एही कहानीटी आपण मानकु निश्चिंत पसंद आसिबो। और जदि पसंद आसी तेबे वीडियो को लाइक शेयर करने सहित मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। और वीडियोटी भल लगी कमेंट करने को भूलंतुनी। एबे रहुछि, धन्यवाद।